आपन को लगे कि बीजेपी आसिकी गोटे भेंडेटा पॉलिटिक्स रे से कौन करेंगे गोटे बोर्डटा हटई देवे आ कौनटा आपड़ करेंगे एगुड़ा गोटे अननेसेसरीली इश्यू जे एमतिया ठाकुर जे भक्तों सागर मिसापी रथरे भी पलि आसे वर्ष को थे ताकू आपड़ कोडिफाए करेंगे कहीं करेंगे किसी लोकर स्वार्थ से धाम लिखाई लिभे दिंतु से करदे पारे आपड़ गोटे कैंपेन करेंगे यहाँ धाम नुहे यहाँ गोटे जगन्नाथ को भी अपमान आज्ञा देखो ये सब गोटे नन इश्यू को इश्यू करवा जो से प्रोटेस्ट करी से मैंने धाम करदे कौन जगन्नाथ धाम होटा गोटे नाटा लिखिदेले जगन्नाथ धाम जदि दीगार मंदिर है आमर एत कहीं पड़ुची से तो प्रथम से इस्कन वाला मंदिर से चाहूले ये करने पुरी रे आपड़ तक सब प्लान प्लास करें से जगह फागा भी किणिदेले मना करदे आपड़ से कले उपरी दिन धाम कहले के जगन्नाथ धाम कहूँ जगन्नाथ मंदिर दीघा जगन्नाथ मंदिर कहते जदि आपन को लगे कि बीजेपी आसिकी गोटे भेंडेटा पॉलिटिक्स रे से कौन करेंगे गोटे बोर्डटा हटई देवे आ कौनटा आपड़ करेंगे आ धामर कौन गोटे एमती माने मान अच्छे मो घर ना अच्छी यशोधाम आपड़ बुलवे केते लोक घरे ना धाम रखिंट बुझल गंगा धाम जमुना धाम कृष्ण धाम रखी ना एगुड़ा गोटे अननेसेसरीली इश्यू से धाम हेले लोक पूरा विभ्राट हे से भावे से ओरिजिनल जगन्नाथ मंदिर आ लोक ये आसबे हाँ लोक आसबे लोक कहीं आसबे आपण को मंदिर रे एते दुरवस्था अच्छी आपण जो सब आसुँच भक्त मैंने संगे दुर्व्यवहार होती फैसिलिटी किसी ना ये एक्सप्लॉइट करा जाए से मैंने से जीवे आज्ञा जगन्नाथ चारिआडे अच्छा 75टा देश में जगन्नाथ मंदिर अच्छी आज्ञा बुझे किए धाम कहला कि न कहला मुझे धाम मानुची ना नहीं सेटा भक्त हिसाब रे सेटा मो ऊपर आगे ताकू के इम्पोज करें ना धाम स्टेटस कौन दि जाए कि शंकराचार्य दिखती प्राचीन काल गोटे प्रथा चली आसी आम कहूँ 4 धाम है 6 धाम है 8 धाम यात्रा है बहुत धाम थाए किसी कोडिफाइड अच्छी कि किंतु मत लगुनि बीजेपी से सरकार को जदि आसी यही सब करने आसनी आगे ताकर इलेक्शन एजेंडा यहाँ ठेलानी जदि भी करेंगे यहाँ बहुत तुच्छ काम थी आगे जदि करेंगे मंदिरटा गोटे पपुलर मंदिर लक्ष लक्ष लोक आसुँच बहुत भलरे दर्शन पाँच जगन्नाथ भक्ति जगन्नाथ महिमा जगन्नाथ चर्चा बहुत वे हो बहुत लोक जे पूरी आसी पार नथिले बुझल ये सस्तार बस रे ट्रेन सब अच्छी से पलि आम से बाधा कहीं हवा से धाम मानतु कि गोटे एमतिया मंदिर मानतु तो ये तो एमामी वाला भी मंदिर कले अलग अलग विभिन्न वैष्णोदेवी मंदिर आप नयगढ़ में कले से वैष्णोदेवी वाला प्रोटेस्ट करेंगे आप कहीं कले राउरकेला वैष्णोदेवी मंदिर अच्छी से मैंने गोटे फरमान बाहर कर बंद करूँ ना रखु ना ये सब बेकार कथा बुझे जदि जगन्नाथर जिते मुझे तो कहूँ सब सहर में खोलुना धाम किसी असुविधा ना जगन्नाथ मंदिर चारिआडे हो तांकर जेबे इच्छा से मैंने रथ करूँ से मैंने रथ टाणु आम एटी कहीं रथ टणा होने से बरफ पड़े जो आपणकर हुए ऑस्ट्रेलिया रे ए न्यूजीलैंड रे कनाडा रे इंग्लैंड रे से तांकर कंडीशन देखिकी टाणिबे ना आपड़ एमती इम्पोज करेंगे जगन्नाथ गोटे खोला ठाकुर आगे पूरा गोटे सबुठ जदि आमर पैंथियन रे जदि गोटे पूरा ओपन माइंडेड ठाकुर बुझे जे एमतिया ठाकुर जे भक्तों सागर मिसापी रथरे भी पलि आसे वर्ष को थे ताकू आपड़ कोडिफाए करेंगे कहीं करेंगे किसी लोकर स्वार्थ बुझे हाँ यहाँ सत कथा मुझे कहूँ मुझे जाठी जहाँ मंदिर होठी जहाँ फैसिलिटी होठी आ गोटे प्रकार माने शांति रे दर्शन करते बहुत लोग से जीवे आपड़ पुरी रे आज जाए अवस्था व्यवस्था सजाड़ी पार्टी से दला चकटा होती से लाइन रे छेड़ा होती आज आम धाड़ी दर्शन करूँ काली ये करूँ आप मसरे 20 दिन तो वीआईपी आस जाऊँच लोक 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा लाइन रे छेड़ा होती मंत्री गले तंत्री गले कि जज गले को ऑफिशियल गले वीआईपी दर्शन हुए बाकी सब दला चकटा धक्का मरा भितर को जाती आप निज ताकू इम्प्रूव करूँ जदि बीजेपी आसिकी जदि ये कामटा कर धाम लिखाई लिभे दिंतु से करदे पारे आपड़ गोटे कैंपेन करेंगे यहाँ धाम नुहे यहाँ गोटे जगन्नाथ को भी अपमान आज्ञा से गोटे मंदिर को अपमान से मंदिर स्थापित होती तार प्राण प्रतिष्ठा होती सब लोक हजार हजार लोक से अलरेडी दर्शन कर मंदिर बहुत प्रतिष्ठा हो गलानी बहुत लोक आसुँच दीघा आसुले खाली समुद्र में एवं लोक दीघा जाऊँच से मंदिर देखापी आगे
ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହେ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମର, ତାକୁ ସେଇ ସମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ କିଏ ସେଇଠି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ, କିଏ କହିବ ଆମ ମନ୍ଦିର, କିଏ କହିବ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଏ କହିଲା ସବୁ ଚାବି ପଳେଇଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏତେ ତଳୁଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେଇଟା ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାକୁ ଧାମ କହିଦେଲେ, ସେଇଟା ଧାମ ହେଇନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନା କରିଦେବେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଏହା ଥିବ ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଅଛି। ବିଜେପି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ବିଜେପି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଙ୍ଗଲରେ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସଦାବେଳେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବେପାର ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବିଜେପି ଆସିଛି, ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଟେନେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲେ, ସେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଯାହା ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏନର୍ଜି ସେଥିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆଜ୍ୟ ବାଜ୍ୟ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍କୁ ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ବି ହେବ। ଏବେ ଲୋକ ଜିତେଇଲେ ବିଜେପିକୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଲୋକ ଜିତେଇଲେ ବିଜେପିକୁ, ଇଟ୍ସ ଅ ୱେଲକମ୍ ଡେସିସନ୍। ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ହେବା କଥା। ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ୱେରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି 2.5 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ସେମିତି କରିଲେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ଠୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବୁଝିଲେ। କେଉଁ ମାନେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାରେ ଲଢ଼ାଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ଦି ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଗଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଗଲେ। ଏବେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମୌକା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ସତ ମିଛ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ୱୁମେନ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ୱୁମେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫିଗର କହେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଫିଗର କହେ, ସବୁକିଛି କହେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ରେବଡ଼ି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦଉ ଏଠି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ୱେ କରନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସତ ମିଛ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା, ଆମେ ଏତିକି ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, 3,000 ଦେଇପାରିବୁନୁ, 25,000 ଦେଇପାରିବୁନୁ, 7,000 ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଜେପିର ବୋପାର ପଇସା ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପଇସା। କି ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଗଲେଣି, ଯାହା ସତ ମିଛ କହିଥିଲେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଗରୁ ବି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, 3 କୋଟି ଚାକିରି କଥା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ କେସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ କେମିତି ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରୁ। ଗୋଟେ ରେପ୍କୁ ଆମେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରିଲୁ। ଆମେ ଗାଲୱାନରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରିଲୁ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ରେପ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ ହେଉନି, ମଣିପୁରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ୟୁପିରେ ହେଉନି, ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱୁମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ର ଫାର୍ସ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି। ହେଲା ସେ ମାଆଟା ଜିତିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ। ସେ ଖାଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଜିତିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆଣିଛି। ବହୁତ ରେପିଷ୍ଟ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜବାଦୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବାବା ବି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରେପିଷ୍ଟ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ୟାରୋଲରେ ବାର ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଲକିସ୍ ବାନର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ସରକାର ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟର୍ନ ଡାଉନ୍ କରିଲା। କରଣୀ ଆଉ କଥନୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେପ୍, ଏଗେନଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍, ଏଗେନଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ଯଦି ଏ ସରକାର ନେବ, ଆଉ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମଦରକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱୁମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍
कमेदेबू एटा मूर्खामिर कथा। क्या आप चाहते हैं ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताजा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।